Assalamu alaikum. Evo nam za nas novi dan, nova nafaka. Jučer smo bili u selu gore na Arnautima, i odsjekli smo ove mladice, kako ti to kaže, fidime od jabuke, dvije vrste jabuke, otprilike nešto slično zlatnom deličicu i to nam malo pegavija je vrsta. I kruška, i koja ti druga vrsta jabuke bila? Pa neka crvena jabuka, šarenika, nešto u tom smislu. Znači bit će šareno pravo sa voda. A hoćeš sad na primjer ostaviti šta ove jabuke ili ide ova sad sva u zaborav? Mi ćemo to, ne znam koja ti je vrsta jabuke tamo. One neke sitnije nekakve, ono miksa, neko šarene nekakve. Mada nekakva je sjećena prije, ali evo sve ćemo što više ovih tanih grana, tanke su. To mi je komšija, kad smo tek kupili 21. vidio, on znači se bavi tim voćem i to zna, razumije se dobro. I on je došao kada ti je sredim, bilo ona sva nekakva... Dobro je sredio izgleda. Što? Pa smo previše istrezali, evo to je divlja jabuka. Mislim, nije divlja, nego to su naše autotone jabuke, one baš ne podnose toliko da se režu. Ove plantažno voće, ono je predviđeno da se dobro kreše, što bi rekao. A ove naše autotone jabuke, to se malo koja grana skreše, ali ne toliko. Vidiš da evo kad pogledaš tamo, evo Faris se malo snimio mi tamo krošnjene jabuke. Viš to je previše to nije toaleto. To su trebalo biti stubovi koji idu i tako, nešto kao... Pa sad, znači, nešto sjećeš, nešto kalemiš, jel' tako? Sad ćemo sada nju dobro razrediti, ostavit ćemo samo one grane, neke od tako solidne debljine i njih ćemo prikalimiti, ostavit ćemo počistiti. Da, onda one baš dobro. Onda ćeš sva snaga u te grane. I onda će to biti onaj stubovi kasnije. A ovo što on radi, na primjer, evo... A nije baš meni se ne sviđa, ovo je ona jabuka. Interesuje me, kad sad on je ovo skresuo i ostavio te grane, znači, on je njih pustio da sad na novo rastu, jel' tako nekako, ili da rastu nove mladce? Ništa, evo sad, pa svako voće kad nakon skrešiš, ono će podilja ponovo će novi fidimi da krenu kao grane i to je tako, evo, formiralo se to što se formiralo. Možda sam ja trebao malo još poslije održavati, nisam je pipnuo, da pravo kažem, evo 4 godine. Poružna je, mala leto, šta je to? Jedina nam je. Vidi znači, pošto ovo praviš jedan serijal, odnosno današnju emisiju vezano za kalemljenje, pa da malo samo uvode napravimo. Znači, postoje neka pravila kod kalemljenja. Znači, ne može se, primjer radi, uzeti fidim od jabuke i kalemiti na orah, kao podlogu. To ne može. Znači, imaju tačno vremenom dokazano koja podloga. Podloga je ono što je stablo, ono koje ima korijen dole i sada na koje ćemo mi staviti taj fidim da dalje se razvija. Znači, recimo, primjer radi, jabuka se može kalemiti na prethodnu jabuku koja je kultivisana, recimo, na podlogu divlje jabuke, znači to je recimo najveću, evo karikiram, uzmemo u šumi, to najviše ima divljih tih jabuka, krušaka i tako dalje. Najčešće se uzma prečnik, recimo 2 cm prečnik debla jabuke, izvali se dobro sa žilama i prenese se i posadi se tamo gdje želiš. I onda je to 2 cm, najlakše kalemi 2-3 cm ili od centimetra do 3 recimo, da se taj dio onda podloge kalemi. Kalemi se obično na visini nekih 80 cm do metar, obično je tako, da ne bi neke štetočine životinje, neke zejce, recimo tako dalje, te mlade fidime koje mi prikalemimo obrstilo. Zato se kalemi i to je preporučljivo, da se na toj visini kalemi voće, jel? Dalje, jabuka, sad jabuka. Sad ću kasnije kazati kako nikne. Ove recimo jabuke se kaleme na podlogu, znači jabuke, kruške, tunje i dobar je bijeli glog. Znači, onaj bijeli glog, to je po onim šikarama što raste, onaj glog. Zamisli sad na njegovo deblo koje se izvali ili ne izvali, nego iskalemi se na to njegovu osnovu, kalemi se jabuka, čak može i kruška i tako dalje. A mogu li jabuka i kruška zajedno?
Kako misliš? Na jednom sad da lupa na jabuku staviš i krušku. Pa u pravilu moglo bi. Sad evo da ovo sad prikali malo i kruške, malo i jabuke. Ja, da na jednom stranu. Jer se kruška može kalemiti i na jabukovu osnovu, a jabuka na kruškinu osnovu. Tako da je to tako. Orah ide na orah, trešnja, višnja recimo kalemi se na divlju višnju, na divlju trešnju i tako dalje. Tako i ove ašlame i hrušćevi i tako dalje, oni se kalemi također na divlju osnovu, recimo a šta ima trešnje, višnje i tako dalje. Jučer smo spominjali ružu, šta znaš jedno još ovako cvijeće ili nešto drugo ko ruža što je da se kalemi na šipak, jel na primjer. Ima li još nešto slično o tome, šta misliš? Uglavnom vidiš kako ti je to. To ti je srodne fački vrste voća kalemi se na srodne i podloge. Znači ne možeš sada kalemiti recimo krušku na podlogu šljive. Ne može. Znači neće se ni primiti nikad. Znači određene grupacije tog voća imaju svoju podlogu i fidime koji idu na te podloge. Evo, otprilike naveo sam par primjera kako. A kako nikne ta divljaca, na primjer? Sad vidi ovo. Kaže, i sada, recimo, ove su uglavnom ove voće koje mi danas masovno koristimo u prehrani, to su kultivisano voće, dobiveno nekom genetikom, kako već, tako dalje. I sada to voće se ne može, sad uzmiješ ovu sada delišes jabuku, koju mi kupimo, evo, ili beremo, nije bitno gdje, i sada košticu koju izvadimo i posadimo, recimo, u saksiju. Niknut će jabuka. Jabuka će iz te košpe narast, međutim, kad jabuka ta rodi, neće nikada roditi takva vrsta jabuke nego će to biti nešto, uvijek će bacat na materinski osnov, u smislu da će to biti, bacat će na divlju jabuku. Tako da, jabuku koju želiš da dobiješ, isključivo se može kalebljenjem. Znači, želim da ova jabuka, ova kruška je viljamovka, recimo, ako želim baš takvu viljamovku, moram ovu mladicu, ovaj fidiju i kalemet i dobit ću takvu istu kao što je rađala i odakle uzeta mladica. To je glavno, jel? Šta još ima tu se kazati, uglavnom to je tu. I ono što je dobro, evo recimo sad mi smo bili na selu gore u Arnautima, nadmorska visina 600 metara. I sada gore kasnije sa razvojem. Dobro je uzeti, vidim, sa većih nadmorskih visina i sad dolazimo ovdje na 300 metara nadmorske visine i kalemimo gdje je bolja vegetacija. Tako da je veća vjerovatnoća, jer je sok puno potjerao, da će velika vjerovatnoća da će odmah brzo to prihvatiti. Ja sam sad htio ti pitati da to nije loše, možda što se mijenja ta visinska i ta nadmorska. Nije, nema to može samo biti dobro. Teško je sad uzeti. Jer ono vidiš tamo već behar, jel tako? Već je fački list izbacio skoro, pup je se malta ne za 2-3 dana otvorio. Ne možemo uzeti ovdje fidim i odnijeti na veću na 1000 metara nadmorske visine, to bi osušilo se najvjerovatnije, jer on već povukao dobro sok, to je manja vjerojatnoća. U suštini, fidim se i ne može kalemi sada sa otvorenim pupom i tako dalje. Dalje, ljudi su vremenom, ljudi su vremenom te metode kalemljenja usavršili. Poenta je da se u fidima kora od fidima, odnosno ove mladice, sastavi dobro i da se dobiva što veći kontakt kore na koru u odnosu na postolje gdje kalemimo. Znači i sada ima metoda jedna, ide na rasjep. Znači uzmemo, vidjet ćemo, pokazat ćemo gore, znači deblo gdje kalemimo, da se po sredini nožem i određenim predmetom, čepićem recimo, da se blago rasjepi ta osnova dole, to gdje ćemo kalemiti, stavi se drveni klinčić na sredini, a ovdje se može sa strane eventualno malo i urezati, malo da se proširi, jer kad napravimo ovdje zareze na ovom fidimu, da jače bude i bolje legne i veću površinu ima kontaktnu sa korom, između kore fidima i kore osnove. To je point. Znači, to je kalemljenje na rasjep. Zatim ima kalemljenje za koru drveta. To se kora drveta ocijepi se i ovo se adekvatno također sa dvije strane zašilji i zadije se i to je metoda za koru. I treća metoda je kad se kalemi, recimo to već u julu, avgustu i tako dalje, na pup.
da se uzme grana, evo sad ovoga, neki list, nema veze, evo. I sad se list otkine, pup se izvadi i da se pup zadije za koru onog drveta koji već ima plavo dobrog soka. I ta metoda, ja nisam to nikad kalemio, moram priznat, na pup, nisam čak ni za koru, uglavnom kalemim na rasip. To je nekako najjednostavnija i najučinkovitija. Najjednostavniji, pokazalo se prije mislim. Tamo proba da vidimo. I ovo je bitno, znači tamo gdje je osnova tanja, recimo 1 cm do 2, stavlja se 1 fidim. A tamo gdje je malo deblje, recimo evo kao ovo, recimo 3 cm do 4, recimo, stavljamo 2 fidima. I s ove strane. Znači jedan s ove strane kore, jer se po sredini rasijepi, i s druge strane kore, to su 2. Već što je osnova deblja, recimo 5 cm, to već malo teže ide. To teže teško šanse srasta, da se to... nije ni preporučivo da se to kalemi tako debelo, jel? Nego, evo kod tebe ova jabuka, to su otprilike po cenat i po do 2, mi ćemo te grane iskoristiti, sasjeći i posmatrati kao osnovu i na njih fidime postaviti, to će biti bude s Božjom pomoći da uspije. Eto sad vidimo, prvo ćemo... Kamo krušku da vidimo to na licu mjesta kako izgleda. Nju ćemo staviti na ovu visinu kalemita. Ima i ova kruška dole pa... A ona je kalemina dole, jel da? Pazi, ovo je sada kruška. To je vjerovatno kratke one kruške, to su plantaže i neka vrsta. Je ovo kruška? Jes kruška ovo, 100%, evo rodiće ove godine, ovo je sve behar. Ali ona je niska. Međutim, ona neće plavo narast, bit će do ovdje negdje. I nek ona ostane tu, a mi ćemo malo više prikalemiti krušku nek ona ide gore. A sad to je veliko dunja, je li ovo dunja, jel? Ovo je tunja. To je podloga na koju je kalemljena ova kruška. Evo ovdje je kalemljena, vidiš. Neko je prikalemio ovu krušku, nisko rastuću krušku, ja viš kako je mala. Podloga je dobra i ona je gurala svoj dio, jel, raslo. Mi ćemo sada, pošto ona neće vjerovatno više narast tako neki do ove visine, mi ćemo iskoristiti pa ćemo ovdje negdje kalemiti ovaj dio. A sad i ovo je ta, i to je tunja, moramo, to je tunja, ostalo ovo osjeći. Sad. Što ćemo? Evo cranja. Sad možemo... Ovo će biti prut. Šiti jedan prut. Možemo i ovdje prikalemiti. Jedan dio pa ako ne upali, onaj primit će ovaj. Ćemo ovo. Malo smo oštetili, bolje izravnati. To je jedna. Ovdje ćemo drugi komad. Hoću ja se ovo osjećaju grančice? Osjeću slobodno, ali ostavite. Hajde. Dobro, nema potrebno. Znači... Dobro. Sad. Znači sad ćemo ovo blago rasijepiti. Evo dobro. Tako i ovo. A ovo malo prije se gulio gornji sloj. Sad ću malo ovdje, pošto je fidi malo širi, da ne bi plaho se rasijepilo ovo dole, ova podloga, malo ću zasjeći, proširiti odmah u startu. Evo, pokazat ćemo to kasnije. Evo ovako, evo to. Evo ovako. Što ti to stručno radiš? Da. Ko da čitaš život kalemiš. Evo. Na samo 30 godina. Ja.
Evo ga. Vidi aviončića. Sve? Aviončić. Da. Gdje su na putu? Da nije najbritanski što sakuplja podatke. Beli. Vidim. Vidim. Znači, Podatke kalaminjenju. Ja. zide. Idemo na koljeno. Koji je zadnji? Prvo, zadnji. Prvo od odgovor, jel? Ja prvo da. Evo, tako. I onda se ovako da na koljenu zasjeća prema dole. Evo, tako. I onda opet ovdje, tačno gdje je koljeno. Tako. To. I sada ćemo na koljenu. I ovdje, zašto na koljenu? Zato što je tu najveća kontaktna površina. I ono što smo rekli da bude što više kontaktne površine kore između ove kore i ove kore. Jer preko kore se u stvari prenosi sok, hrana, ne preko drveta. Jer kora nosi Čuj, što operacija je. Či smerhune hirurg Jesam tako. kako se kaže, agro, jel? Pa ono voće i povrće, se to kaže? Agrarni. Ja, agrarni hirurg. A još ovo on koristi. Jel svi koriste ovu glinu, to sam ti skonto da može Pa ovu glinu? zemlja se, ljudi su prije koristili zemlju. Glinu, baš glinu tražili. Travu glinu. Pravu glinu, to je još bolja glina. Čuj. Ovo je ona glina za škole što se zna nekad. A pošto nije nešto posebno skupo, on tam to uzme. Ovdje ćemo Ja, 2 marke. staviti 2 mladice. Znači ide ovaj klin, se stavi u sredini, da malo raširi ovo što smo rasijepali. Pa kad se izvuče, ono će bolje da stisne ovu mladicu. Ovako. Da ćemo još malo usjeći bolje, pošto smo figi malo stavili širi, duži, a da plaho ne razvali. Sve je bolje što je kontaktna površina ležača. Tako. Evo ga, sad ćemo to staviti. Možemo i ovako. To sad sa drugim filmom širiš koji je deblji, jel? Napravio sam klinčić kao. Ja, klinčić, aha. Ja. Nije dobro. Nije dobro još. Morat ću malo, ostaviti malo deblji. Tako deblji, malo ovo stanjiti. Tako. Evo snim se s ove strane da vidiš kako je sada kora na koru, vidiš ovako. Kora na koru mora biti ravno i da ova kora od ovog fidima bude na kori ove podloge, da bude ravno. Aha, da se ova kora s ovom korom... Jeste, da. Eno ga, aviončić opet. Danas prikuplja podatke, Haman za 3 uši. Ja se nekada samo igrica vidio. Da se naučio sad kao. A šta s ove strane? Tako ću imamo jednu maticu. A i tamo će ići da isto bude zatvoreno, jel? A inače, jel ide... Mada ovdje je mogla dovoljno jedna da bude. A šta bi onda s ove strane zatvorilo ovu rupu? Koro sam sraslo tako. Evo ja ću ostaviti ovako 2 za svaki slučaj. Evo tako. Kasnije se može, ako se jedna primi, da se druga izvodi, recimo, da samo jedna se razvije, ona će se srasti, jer ovo je ipak tanko drvo. Ja. Sad ćemo idolno staviti jedan fidi. Evo ovaj je dobar.
površina komplet legla na ravni dio i ovamo sa strane kod. Sad, daj nam taj najlon farse. Sada, gdje nam je, aha, ovako, ne? Sad uzimamo zemlju. Ti to će uzeti dvoje. A što će ti, a dobro, vidi sad se ide. Sada od ozgu, ovaj dio što smo namažili se, pokrije se glinom. Evo, gledaj se. Zašto glinom? Prvo, glina je dobra, prvo što je dobra. Da zaštiti tu ranjenu, to je sada faktički rana na drvetu. Treba je zaštiti da ne može sok izlaziti, da spriječi utjecaj smrzli i eventualno tako dalje na ovaj dio prostora koji smo oštetili. Ovdje sa strane nećemo stavljati da ne bi glina ušla u procijepe pa da napravi, da izoluje recimo dvije kore, to nećemo raditi. Nego ćemo sad uzeti najlon. Ode hađinca. Kaj rate i kalemite, ode ja hodat. Papa, hađince, papa! Evo sad ćemo uzeti ovaj kuhinsku foliju, ona je najpraktičnija se pokazala. Zaposlila za ove stvari. Brata da čuva dica. Evo. To je kuhinska folija, da? Kuhinska folija. Stretch folija. Evo vidite ovo. I dobro malo zategnuti. Tako. Tako. Folija. Tako. Tako. Sad smo zaštitili fački i od da nam se ne suši glina, spriječili da sok izlazi vani, da se ne može osušiti kontaktna površina i gdje nam je na izoli traka, da izoli traku. I sada preko ovoga da se ne bi to odmotalo, može se staviti izoli trake. Se. Evo sad. Znači ja to ovako radim. Ima ljudi koji imaju svoje metode malo drugačije i tako dalje. Bitno je u konačnici da rezultat bude ono za šta i radimo. Da se ovaj sada taj fidim, odnosno mladica primi i da počne rad dalje. Da krene u svoj novi život. Ja. Eto, to je to. Vjerovatno ima neki... A što ono kod tebe je bilo bijelo, ko platno? To je krpa. Krpa? Pa sad je to... Prije su ljudi motali najlonom, uzimali zemlju koju nađu, zemlju, kao izolom. To lošija glina, mislim, tako bude nešto odevjeriti, ovo je daleko bolje. Ja. I sad ti zamotaju poslije toga najlonom i krpu. Kako imaju krpu, eto. Samo da se jednostavno da čuva sad ovu zemlju. Evo. Znači sad je pojenta ovu zemlju kao izolaciju, neku vrstu izolacije, treba da nešto sačuva, to je sad daj, a to je ovaj paški najlon. Vidite, nosti to. Dobro. To je taj najlon. Ne. I onda se to dobro izolira. Znači da čuva vlagu ove gline, jer glina dok je vlažna, ona ne da da sok koji dolazi od ozdo, koji nadire od ove osnove dole, da ide, da se ne raspa, nego da ga usmjeri gore u ovu filim. I to je to. Jednostavno, uspostavlja se taj, ako reći kod nas, krvotok, ja. Daj mi tu traku. Eto. Šta još treba sad ovako? U tebe ovdje ima, obično, pošto je to da se napolju radi kad nema više ovoga granja gore i tako dalje, može se neka grana pritegnuti uz ovu osnovu dole da štiti da ne bi ptica stala na ovo, da se to slomi i tako. Ovdje ima ova šipka,
nema potrebe. Eto, ako Bog da, naše da se nadamo da to se primi. Ja, eto, mi smo završili svoj postupak. Kruška je gotova. Kalemljenja zalazije. Eto, to. Znači, sada, ako se primi ovo, treba možda ovaj dio grane osjeći makale. Ja. Jer previše je bilo to jedno uzdano tijesno. Nek se krošnja razvija dalje gore. A ima dovoljno visine da ova kratka jabuka bude tu negdje, a ova krošnja će otići gore visoko, 3 metra, 4, zavisi koliko bude rast. Tako da može opstati faktički i ova mala kruška, a i ostaće faktički. Ja, ovo sad nisu iste ni vrste kruške, jel tako? Koliko se desi da se ove fidimine prime, onda, a ovaj se primi i ostavit ćemo ovaj da ide gore, ovaj ostaje dole, tako je jedan što bude. Rekao, nisu sad ni ovo iste vrste kruške, nisu. Koje? Ova prijašnja i ova nova sad. Na ovo ide? Ja. Pa nije ovo, ne znam na koja je ovo vrsta, ovo je možda je neka vrsta viljemovke kratke, nešto. Postavljam da je to kultivisano voće. Eto, to je tu zvi. Ništa, idemo na jabuku oko Bog da. Evo ga, Hadžija je pripremio fidime. Evo vidiš, pošto ovo sad jabuka golema ima puno tih stubova, hoćemo nju da uradimo, mi smo sad pripremili ove mladice fidime, više njih koliko treba u stvari, vidjet ćemo, hoće li zafaliti, ali uglavnom to je to. Oni su svi pripremljeni, oni su grane skresane, rasijepljene i sad idemo stavljati fidime i onda idemo paralelno lijepiti ovo što ostalo ide, najlon i trak. Lina, traka i slično. Pa ćemo se vidjeti kad to postavimo. Znači evo sad to izgleda ovako. Što bi rekli, pola je nema. Skreso je merhun. I sad, a ove prema dole ostati? Ove ćemo ostaviti nek budu, nek ostati. Aha, radi zelene. Ništa, onda vidimo sa Boga kad završimo i ovo, pošto smo već prikazivali da sad to ne duplamo, već samo ćemo onako pustiti snimak. I evo ga, Hadžija završava, je li to posljednja? Evo još jedna. Jesi izbrojio, nisi? Nisam, piše zbroj, tako je. Uglavnom, puno si posla uradio. Ništa, zvačite na jabuke kad rade. Znaš šta, zaide ova jabuka malo, ne izgleda baš lijepo. Zato što je ona stara bila, ali eto, nadat se da sad posle ovih, koliko smo prikalemili, 27 fidima smo nabacali. A šta misliš kad bi skroz prerezao dole? Ne bi ništa. Gdje onaj prešnik i kad bi naredio sve okolo nove, da bi ništa bilo, ha? Ali evo, formirat će se krošnja. Ja. Eto, mislim da ovaj tvoj video što snimio, neko će nešto naučiti, mada nije zanimljiv za svu populaciju tvoju koji gledaju ova videa, ali eto, bože moj. Šta bi uopće ono što je, kako bi rekao, ali nek smo prenijeli bar malo nekog. Od nauke slabo je zanimljivo narod. I ti si naučio, jel da, kalem sad? Ja, trebam još će neko možda zavoliti kad bude gledao, pa da se počne baviti ime, jel? Trebam probati na godinu ako Bog da što, ono šljivo čunje. Vidio si kako je zgodno ove ratove male, kaleme to, a ovo je malo zafrkano. Pa dobro, ovo je stajalo ovdje dosta godina, prepušteno samo sebi. Eto, to je to moj zemlj. Jesi reći koliko, 21? Oko 27. 21 je stubi, mjesto za kalema, ima negdje podvije, tako da je negdje oko 27 puno. Pa pas to će za ove godine biti krošnja, da zelenića lijepo. A treće godine bi trebalo početi rađati. Čuo. Pa jaka jabuka. Baš me zanima kakva će biti jabuka. Brzo, pa budemo zdravi živi, pa vidjet ćemo. Jako Bog da inša, hvala, tala nam radi na zahmetu, na trudu. A mi se kako da vidimo u nastavku na iftaru, a možda i do iftara na nekom raspakivaju.
Hajde, daj nam taj paket. Da mi se desilo prvi put. Nisam ruku oprao, abdestio se. Oj, nije to prvi put. Još. Gdje pa će? Man, Rekao za počeću mi, aj si. Aj, vi ću početi. Nisam ruku oprao. Aj no, aj. Gdje da znam? Ja sam tu nisam gledala. Nadam se tu znao da ste. Sam vidim suhe ruke. Što ovo teško? Teško. Čuj. Jel se ti umorila? Pa i morala sam sad i ti. Hajde, prijoni. Da li ćeš ti da vas snimam? Hajde. Malo smo kratki s vremena, govorimo na live. Euzubillahi šeitanir racim, bismillahirrahmanirrahim. Izlazite tamo. Šelaković Husein Zensa, ovo je za Huseina. Ali evo mi Jedno je ćemo otvoriti. znaš šta bi ja rekla? Evo, unaprijed nisam Bogan ništa. Jedno je vidjela za si. nisam Bogan, nisam Allahan. Ja mislim dok je, evo vidim sad udvoje, zapakovan jedno za vas, za nas. Dobra, tu odbala sam ja, trenga možeš. Kad kreneš u kapitanu. Nisam Bogan ne vidjela, Ti čuješ. gas televizor sam halavče. Znači vidjet, kad sam ja sad prigledala. Znamo da kad je Zalja sinoć nešto Sam otvorila. bombone, sam ja gula. Pa rekao da nisi vidjela da su dvije vreće to. A sam kao je sad ugledam, nisam Bogan. Evo Bogan torba nova, vidiš? Pa ja tu napušala posebno Znači tu. torba, Baš za teretani. ja mogu je, a ovo je ženska torba, A, ženska. Jes. Ovo ništa za puta. Pa i teretani. Ovo čorapa, dranja. Za vaše, dok se čaj. To su dječji čar. To je Nisu, ovo su ženski mali, jel? Ili su muški? Koji je broj? Primark. Pairs, 7 pairs, made in China. Nisi Piše broj koji. Aj nešto imamo. 6, 8. Blue. Sad ću ja da kažem. Evo dok 7, sad 5. pa ćeš reći. Aha, evo ga, euro 42. Pa nije to ti broj toga. Evo euro 42. Šta je euro? Karamele. Gdje sam je? Pa ispred kove, to bo ne ti. Mam, kako kovirtu? U džepu je Da su kovirtu. pare, pa tu nema džepa, tu je Ima samo. košulja, gdje je košulja? Nema, ne znam. Pa ti viš, ima još. Ovo Ovo je srešeno, jeste. ovdje je bilo zamotano, ona će to... Aha, ovo, lipom Ramazanu. Kako gote, znači voda da 100 mara, 100 eura. Dobro si. Da ima više, sad sam bila, vidjela sam malo što Nije, 120. Pa mi zapise neki. piše, to ću pročitat nešto što je za... Vidi, zašto je Ne to? znam, ja bi znala. Evo da podiju, dio je. Čeka, kome je ova sada? To je sigurno naša, dosta Kome je ova džemper? Te, Ima jedna plava, nije ovako da je za ovo. Lijepo mi ruha je ovo. 100 eura, a 20. Jesi ok, Za ne? kremine Šta je princeze ovako, šta je ovo? 20 eura. To su maramice vlažne, jel? Ja, To je za dezinfekciju. Vidi, može se čistiti Eto, komoda. eto, dala vam za princeza, vi ćete lipsa. Za princeza moje rekla je. Rekla je, nije. Da je Allah nagradi unaprijed, tako rekla. Ovo je žena, ona islamnika, jel? Jeste, ta posebno dok ovo izvrće. Što je pa? Pojdu ovdje nam dom. Marama. Naravno, to je za nas sigurno, taj. Šta ćeš ti sad ovdje? Da mi ruže nešto. Čokolade, daj. Čokolade, Čokolada u ti crnu sam ja voliš, jel da? evo ovdje Sad piše. nešto u redu, dok hafiza vam. Za sestre, vidio nešto je za sestre poslao. Koje sestre? On je tamo gore. A one gore, a one dvije veliče i Ja ostavim. ovo je za njih. Evo piše, su ostavi tamo nabaška. Šargete s pistacijama. Ej, sestara To se nismo još sjećala. propali. Ajde, Allah nagradi. Fina žena. Evo čokolade, da smo mi nekad jeli čokolade. Ešarpa, evo sigurno, evo. Nije to sigurno. Ne znam, Piše. Za kremne princeze. moje princeze, drage. Došla nam je ona. Čudo se tamo diščilila. Evo ti haljnica zadnja. Evo obe iste, masala, moje princeze. A evo i ovo, isto nešto te. To je to. A vidi ovo zadnja, kod već ima, nema, jel? To je ovo sad. Je li ovo Zari, rani? Ovo ima ovako nešto. Imala je sad rani možda. Vidi ko pića ovdje, vidi. Takva roba. Šta je ovo? Sabode strane. Ovo je zaljecano da može samo Ovo ovom. se ide tebi, sigurno, evo. Šta je ovo? Evo ti ranja. To je šarpa. I ne mara. Sjest tu. Hajde, Šarpa, ovako pogledaj. što. Evo za ide tebi. Jackie Jones. To je nesti, tebi To je stavio. ovo, je tako. Ono, Ovo je vidi. nesti, bolo, nesti. A vidiš, vidiš šta je to? Ma jest ovako, evo vidiš. Evo, mači Oni, obučna kako se jucar. kaže. A, to je ono što se nabije. Ja, evo mi Šta moje je to, princezama, ovo je Majica? princezama. Mi vaći za kopuljačom, jel? A vidi, ovo se ovako nabije, Evo ono. princezama, evo. Vidiš,
Evo čokolade. Ona ti je bona praktika, eto ti moj, ti koji Evo šnjelice. Šta je? O, vidi čarapa mi zari, masela da je Allah nagrada. Ovo ti ovo ovako, vidiš, ovo se zabije ovako. Joj, ona se odmah smije. Evo rebo da znaš. Što da poslika? Pa i ne vidim kako izgleda. Znam ti, ja sam imala. Znaš me, jel? Pa da me uslikaš. Evo na sadu. Na sadu. Isti sada. Evo. Evo i četka, vidiš što ti je teta poslala. Ovo su čorpaši mali. Ja, ovo su. Evo je Ovo su teško. Pa šta će bio veliki čarapi voljno naći? A plus maramce dobre. A njima su najzanimljiviji ove marame. Eto da je Maramce vlažni. Da Allah kabuli nagradi našu pravničanku. Ovo je s našeg kraja Gorične odakle si ti. Znači sa Doca. Žena fina, Hajrli je tako, su kuka taj Tramčki gori kraj, sve je to nekako posebno mahuzija. Allah pomogne i njezin poruči ovako da nas ugeze. Amin. Vidiš, Zanja, vala, baš se podaru, eto vidi, nije podaru, pogubi se. Znači ja imam džemper, a ti imaš A imaš Majicu. Pa svako, Aha. čuješ li? Jacks. Jackie Johnny. Lijepe haljnice, daj to Ovo vam. rijefu ovakve majice nosa. Zede, daj to vam. A ovo je, šti ovo, vidi kako to... Et, da hvala i od nas da te Allah nagradi, kogod da si. Ako se sviđa i ovo, vidi. Evi se Ja ne volim nije. previše uzmati. Aj, kako Da vidim, ja ne volim ovo dole. Fina je, lijepa je, eto. A vidiš što je lijep ima. Dobra mu boja, žao mi ti je boje, boga mi. Kada je fina Jes boja? boja. To ću treba obući, nako samo, bez košulje, Što je lijep krajetski. materijal. Danas sam snimao dole ispred Mečića kako se krajetski voda. Eto, hajde, Et, vidimo se kogoda na iftaru. Allah imanet. Danas ne kuham ja, danas sam kod svog brata i snahe i oni su nas dočekali, rekao da uzmem malo samo da malo snimim, da bilježim. Ovo je čorba? Begova, ja, begova čorba. U stvari nije prava begova, fali Pa banja. dobro, To je to pravo. ne znam nešto. To je polu Meni begova. sve izgleda prelijepo i nam je ješli. Samo kupus dobro Malo tartara. Malo tartara. Dobro sam ljeveno. Ne vidim tu malo. A znam da se izgledi kup salata, valjda će ovako htjeti sad. A ovo je grah, jel? Gulaš, zato što si ti govorio prošli put da je bio ti dobar gulaš. Aha, Hajde, rekao. To mi je na sigurno varijantu bio. aha. Riža. Ovo su tortilje, jel? Tortilje jest, tortilje, krilca i pomfrit. Volim kad nije ono standardno se, znaš. Kad bi nas kod mami ne ove standardne bile. Jes, ono je bio malo, ovo je samo modernije, ono je bio malo tradicionalnije, ono Tradicionalno, ovo je modernije. moderno. Ovo je pavlaka, jel? Okušaj, sos, to isto. I fafarona, mali, E da vas Allah nagradi, neću vas snimati. Amin, amin i vas kad ste došli.